Magandang umaga mga guys. Mag-test tayo uli guys. Strike number 1 guys. Paano natin ipinsa? Ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mabilisan guys, ganito lang siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2,
4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, Mabilis na guys, ganito lang. Oh. Parawan. Ikaw. Sige, ganito lang oh. Ito lang oh. Pag. 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 Ganun lang. Dua. Una. Gila. Gila. Dalawa. Ay, sorry. Ikaw. Yan mo lang una yung tira mo ito. Ito, okay, yan. Anim yan siya, anim. 1, 2, 3, 4 dito. 5 tira. 6 tira. One, two, tira to. 3 by 4. 5. Ayan o. 1, 2, 3 tira. 4 tira ulit. By 5 tira. 5, tira. 6, yan. 1, 2, 3, yan. 4. 4, yan. 5, tira. 1, 2, 3, 4, 5. Ito 5. 5. At 3. Isang ganun talaga. Okay pa. Oh. 1, 2, yan, 3. Sabay tirahin mo dito. Yan, 3, 4, 5. Tira. Yung 6 printer na kung 5 na. Pag 5, magkaroon ng 6. Sunan mo agad. Pero wala. Ito.
May 5 dito. Right. Oh. Ito pa. 1, 2, 3. Oh, yan. May 4. Oh, may 5. Yan. Ayan. 1, 2. Galing dito, pagkila mo. Tira. 3. 3 sabay, oh. 4, 5, sabay dito na yan. 5. Magkano mo? 4. 1, 2, 3. By 4. By 5. 6. 1, 2. Yan, ito. 3. By 4. 4. Tira. Sabay dito na. 5. Yan, 3 by 4. 5, 6. Ito. Ano? Kabila naman. Pag dito ka sa loob kukuha, ganun yan. Salamat guys. Practice pa rin kami. Tuloy-tuloy ang practice namin dalawa. Hanggang matuto kami. Magandang umaga sa lahat.